Okay, once again, no? Again, thank you, Mr. Boy, no? Basta natin trust o faith, ayo ka, no? Again, so, karon mapakita na ko nimo, gasolina na ni siya, pila man siya, is 2 kilograms, 2 kilograms, 4 kilograms, no? Again, triple session, mo niyang gasolina, no? Ika 3 liters na niya, 10 liters niya, gasolina. Okay, so up, hold 10 seconds lang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Again, yun mo sabak bagay ka, 3 count, no? Para yabi itong mga naka-gym, kanang sayaw ka, 1, 2, malive imong brain, no? Ang primero yung bata, nakakuha ko, si Sabi, no? Anak ni Milet, no? Ito hard pa, sabak magay ka. Muna, ma-active, ma-live mong brain. Again, up to and hold 10 seconds. Okay, up, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That was the hip, no? Again, Cho, lie down, Cho. Side lying sa ka, Cho. No? Cho, kilid. Diri ka kilid, Cho. Kana, no? Okay. Okay. Unya, piko ni siya, Cho, para na kay baseline. Yung straight ang body. Straight ang knee, Cho, no? Straight ang knee, para kini na tumigo, no? Moni, pulmon ka injury sa running. Okay? Hold 10 seconds, Cho. Okay. 1, 2, kana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so then lie down, so hida. Pero okay, monitor every time, monitor management and then monitor atong maintenance, no? Okay, so hold 10 seconds. Okay, 1, 2, that's what the hit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So okay, so down, so lingkod at the edge of bed. Kana, no? So knee na po din, no? Hold tag 20 seconds. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, so here, so after cho, hold ta diri, no? Then, kini sa cho, piko. Here. Okay, cho, kapota cho, maorgin niya ito management cho, then straight the body cho. Every time straight the body, kunya piko ni siya cho. Okay. Piko cho. Okay, kana hold. 20 seconds. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 na cho, 9, and 10. Okay. That was the knee, no? Atong gi-retract cho, para mabaguhan og synovial fluid ang imong hip ug knee, no? Gibira, bagong synovial fluid og sa kuan na grasa, no? Sasakyan na grasa. So, next one is here, no? The kuan cho. So, ana cho nya kinto, no? Hold 10 seconds. Okay, cho. Kinto. Okay, cho. Every time straight the body, cho. Abante pa, cho. Dito. Na, straight the body, and then piko ni, cho. Okay, here. Ayay. Okay. Kinto sa ni, cho. Okay. Ikinto lang, then straight gid ang knee, no? Okay, kinto. Okay, 1. Piko ta ni, cho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, this is the first time po niya sa iyang kuan, no? Sa iyang ankle, no? Again, first time pa na, but anyway, ato na makuan kay mag-isod pa siya. Okay, third time pa rin ni Cho, no? And then ato ang program ni nga, para nun tani ni ka 8, no? Ato ni trainingon og run si Cho, no? Again, muna to ang kuan, tanang mga masakit to, no? Atong i-train og run, no? Mora magina para sa heart, no? And then educate siya again. Thank you. Cho, ano ni siya, Cho, no? Isa sa ankle, Cho, eh. Ankle, Cho. Straight ng Cho, no? Ano? Omission na weights, no? Kaya naam dyan buka, Cho. Karon basta straight ani. Kini atong maigo magana ka. So, kini atong maigo, no? So, ana, because, Cho, every time, straight ani, then, ang atong body straight, up, hold. Ana, so, ayan, pero. Ilang, tutukup ta. Sige, napiko ni, Cho. Kini sa isa ka, Cho. Mag-isod kita. Kini sa piko. Nya, kinto ni. Isa. Kinto na. Sige nya. Straight ang ni, yang kini sa ka ni. Napiko na. Sige, kana sa, Cho. Okay, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ako tamid, Cho. Wapa mo gikusog, Cho. Okay lang, no? So, kini sa, Cho. Piko gid, no? The air gid, no? Ana gi kana. Ana nya kinto ni siya. Okay. Kana, so 1, 2, 3, no? Kita ka 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kana siya. So, kung pasabot, no?
Straight gid every time ang ni kay karon ato may yung angkol. Basta magahiwi, pareha bitaw balay so magtukutan na gituntun. Kay mahiwi man, mo ni ato ato management di gid na hiwi no kay mo ni nindot kay mong muscles no. Mo nang ma-stroke maghiwi-hiwi lakaw kay wa mas tayo nani no. Ato every time straight no. Okay, ato anong so yan? Last time straight ito. Hiwi ni kana. Then ang body straight then into. Kana good 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, okay, so malugay-lugay kay education mo dito. Di ka tulo, no? Muna akong, basta, muna nga, ikon ko.